Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Once again, I welcome you all. Today, we will discuss chapter 4, and the topic today we are going to discuss is how did colonial rule affect tribal lives. Okay, जो जंगलों में लोग रहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद उन पे क्या असर हुआ, उन पे क्या असर पड़ा, ठीक है, उनकी जिंदगी किस तरह मुतासिर हुई, आज हम यही डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स. जो उनके चीफ होते हुआ करते थे इन ट्राइबल एरियाज के, उनको क्या हुआ. ब्रिटिश के आने से पहले बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहाँ पे इन ट्राइबल चीफ्स को यानी बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती थी. वो पावरफुल पीपल माने जाते थे, उनके पास इकोनॉमिक पावर था और वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे. ये उनके पास पावर था और वो अपनी टेरिटरीज जहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, लोगों पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, वो टेरिटरीज पे उनका राइट था कि वो कंट्रोल कर सकती थी. और वो उनके किसी जगह कुछ जगहों के पास उनके पास अपना पुलिस था और वो रूल्स भी खुद ही बनाते थे, रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली फॉरेस्ट में ही रहते थे. तो वो खुद ही वहाँ पे ये ट्राइबल चीफ्स रूल्स लॉज बनाते थे जो कि लोगों को फॉलो करना पड़ता था क्योंकि उनके पास पावर था. अंडर ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश वाले यहाँ पे आए और इन ट्राइबल चीफ्स का जो पावर था वो टोटली चेंज हो गया. ओके, क्योंकि ब्रिटिश वाले ये अब नहीं चाहते थे कि ट्राइबल के पास इकोनॉमिक पावर रहे, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर रहे, ये खुद रूल्स बनाए. नाउ ब्रिटिश वांटेड कि ये ट्राइबल वाले इंक्लूडिंग ट्राइबल पीपल एंड ट्राइबल चीफ्स फॉलो द रूल्स ऑफ द ब्रिटिश. ओके, और उनको और ये स्टेट को रेवेन्यू उनको देना होगा. तो इस फॉर दैट पर्पस ब्रिटिश वालों ने बहुत सारे यानी तरीके अपनाए जिस तरह से इन ट्राइबल्स को मजबूरन ब्रिटिश वालों को रेवेन्यू देना पड़ा और उनका जो इकोनॉमिक पावर उनके पास था वो लूज कर गए. हाउ? तो इस तरह ये ट्राइबल चीफ्स उनके पास जो पावर था वो लूज कर गए and they finally followed the laws of the British. Now, what happened to shifting cultivators? जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, पहले मैं आपको बताऊंगा शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स कौन होते हैं. शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वो होते हैं यानी जो आज एक जगह खेती करते हैं, यहाँ पे उनका जो फसल हुआ वो तैयार हो गया, फिर वो ये जगह छोड़ते हैं और नेक्स्ट जगह शिफ्ट होते हैं. ठीक है, आज मेहनत करा का फसल तैयार या द्रा फसल को रखमो तैयार, ये उन्होंने कलेक्ट किया यहाँ फसल, पची ये जाए त्राम आती गसा नेक्स्ट जाए. ठीक, वो ये इसीलिए जाते हैं दूसरी जगह क्योंकि ये हमेशा फर्टाइल लैंड्स ढूंढते रहते हैं. ठीक है, जहाँ पे उनको लगा यहाँ पे फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी होगी, वहाँ पे ये खेती करते हैं. फिर नेक्स्ट ईयर किसी और जगह जाते हैं. ठीक है, कोई और फर्टाइल लैंड ढूंढते हैं. तो ब्रिटिश वालों ने उनको भी नहीं छोड़ा. ब्रिटिश वाले यानी वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि जो ये मूव करते हैं एक जगह से लेके दूसरी जगह. ब्रिटिश वालों को लगा दिस नॉट ए गुड थिंग. ब्रिटिश वाले ये नहीं चाहते कि ये शिफ्टिंग कल्टीवेटर जो हैं ये मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. वो चाहते थे कि ये परमानेंटली किसी जगह बैठें और पीजेंट कल्टीवेटर्स बने, क्योंकि जो कि सेटलर पीजेंट्स थे जो एक ही जगह पे रहते थे, तो ये इजी था, ये सहल तमन पे कंट्रोल करुन, तमन पे एडमिनिस्ट्रेशन चलावें, तमन पे लॉज इम्प्लीमेंट करुन. यम एक जाय पे बिकी जाय चलहन तमन पे उस ये एडमिनिस्ट्रेशन हेकुन तमन पे करित की. बेस दूसरी चीज ब्रिटिश चाहते थे कि स्टेट को रेगुलर रेवेन्यू मिल जाए. रेवेन्यू वही दे सकते थे, रेवेन्यू दिन तमाय यम एक जाय बेहन यम शिफ्ट करन तम हेकन रेवेन्यू दित कह. तबे ब्रिटिश वल यसा कि हम गसन एक जाय बेहन. तो बट Britishers forcefully settled them permanently at one place and introduced some land settlements. यानी तमो कर की लैंड सेटलमेंट्स तमो यानी जमीन को मेजर किया,
وہاں پہ رائٹس ڈیفائن کیے آف ایچ انڈیویجول, ٹھیک ہے, اور فکسڈ ریونیو وہاں پہ بولا گیا کس کو کتنا دینا ہے. کچھ پیزنٹس کو لینڈ اونر بنایا گیا, کچھ کو ٹیننٹس بنایا گیا, ٹھیک ہے. جو ٹیننٹس تھے ان کو بولا گیا کہ آپ کو لینڈ اونر کو رینٹ دینا ہوگا, اور لینڈ اونرس آ ون کہ ژےٚ پتہٕ دیُن برٹش والن, ژےٚ دیُن اسٹیٹس یہ رینٹ. برٹش نے اسی طرح جو جھوم کلٹیویٹرز تھے ان پہ بھی ایسا ہی لاز بنائے کہ آپ کو بھی ایک ہی جگہ پہ رہنا ہے پرماننٹلی, ٹھیک ہے. لیکن وہ کامیاب یعنی وہ لاز کامیاب نہیں ہوئے زیادہ. وہ ان کا جو یہ موٹیو تھا وہ انسکسیسفل رہا, کیونکہ موسٹلی وہ جوم کلٹیویٹر جو تھے, یہ شفٹنگ کلٹیویٹر جو تھے وہ فلو کلٹیویشن کرتے تھے. اچھا ٹھیک, تم البایوں سۭتۍ وایا زمین. تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ وہ تم ہمیشہ ژھانڈا فرٹائل لینڈ. تو جب انہوں نے ان کا جو پروڈکشن تھا, جب وہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے کنٹینیوسلی فار مور دین 2, 3, 4 ایئرس, تو ان کی جو پروڈکشن تھی وہ کافی ڈکریز ہو گئی, ٹھیک ہے. جو کہ نارتھ ایسٹ میں جو جوم کلٹیویٹرز تھے ان کو کافی نقصان ہوا کیونکہ ان کی پروڈکشن نہیں آ رہی تھی. تو ہر طرح سے اب وائڈ اسپریڈ پروٹیسٹس ہوئے. برٹش کو الٹیمیٹلی برٹش ہیڈ ٹو چینج دیئر پالیسی, اور انہوں نے ان کو یہ رائٹ دیا کہ آپ شفٹنگ کلٹیویشن کنٹینیوسلی کرو.